Oo. Yan na, oh. Ayun no? Ayun no? Sinusundan mo kalaban? Hindi na pinapatagal yan. Sinusundan ka laban, gagong. Nakita ko maahang sledge katabi kalaban. Nakatarget Commander, last word. Patay na yun, wala yan last word. Nakatarget. Tayo nyo yung commander. Oo, Bye-bye! patay na. Patay. Tayo yung tiga-ubos eh. Isa pang commander, oh. Nakatarget. Patay. Ayun, may nasa tubig, oh, hindi na pinapalampas yan, oh. Oy, chillax na, wala nang kalaban. Wala yan. Tanginan yan. Bibilis Nag-port na bomb ito, sila. ah. Parang ang bilis niyan. Kaya yan. Tatlo daw commander eh. Wala na, pinagtripan na Ellie sa corner, oh. Nagmi-miss pang nalalaman. Bye-bye. Supply. May GOF pa rin nandito. Nag-a-arrow card sila sa taas. Sa taas. Ayun na natin. Taas tayo, tara Che. Taas. Move out. Taas tayo. Che team. Hindi na pinapatagal yan. Tara, sa taas. Ayun na, Aba, Team Jarvan. puta. Putik na. Naglag na. Yun, Ay, rally. yung commander. Nice, patay na. Jake, you're still alive? Yeah. Nice. That's GOF, yo. Taas po, meron bang taas, oh?
Putang ina. Wala yan, kiklean natin yan. Paano tumaas yan? Susuguri ko na yan. Ngayon na, siguro na. Hindi ko nga alam kung paano tumaas dyan eh. Baba, lugi. Lugi. Baba. Pati yung Firefly eh, hindi na pinatawad. Uy, naatakan nila yung camp boy.